Hello everyone, this is the second part for another example in solving system of linear equations by graphing. So we have here the given example, x plus 2y equals 1 and 3x plus 6y is equal to 3. Now, before plotting the points in the Cartesian plane, we will construct the two table of values each given linear equation. One example, and there are two linear equations. First linear equation, x plus 2y equals 1, and mo ni siya ang table para niya. Second equation is here, mo ni ang table para niya. 3x plus 6y is equal to 3. Now, ang atuang given linear equations is wala maka slope intercept form. So, ato asa niya siyang i-transform into like this ka equation para pag-solve sa values of y, continuous na ang ato ang pag-substitute. Now, let us first transform this first linear equation into y is equal to mx plus b. So, we have x plus 2y equals 1. And then, looking at this slope-intercept form na equation, unahon na tugsuwat ang term nga na ay variable y sa left side. And looking here sa to ang first linear equation, ang term nga na ay y is positive 2y. Kini si positive 2y na adaan sa left side, so ato ra nang i-copy following the sign nga positive. So, positive 2y. Since maura na ang term ang variable y, then close ato na po proceed sa right side of the equation. Sa right side of the equation, unahon na tugsuwat ang term nga na variable x. So, in this example, in this first linear equation, ang naay variable x nga term is this one, positive x. And take note nga si positive x na siya sa left side of your equation. And then, ato siyang iswat dire sa pikas right side. So, just change its sign sa ihang opposite. From positive, may mo siyang negative. Then, copy variable x. Proceed. Sumpay na to ang constant term, the y-intercept plus b, kini siya, and looking our linear equation, first linear equation, na atay nabilin nga term nga masuwat nga positive 1. And since si positive 1 na daan sa right side, ato na siyang isumpay largo. We have plus 1. Now, kailangan pa nato i-simplify kini nga equation nga ato nga derive since ang variable y naa pa sa coefficient nga positive 2. Kay dapat ang imong final slope-intercept form of your equation is positive 1 na ang iyahang coefficient sa y. Pareha ni. And since nakita na to, yung coefficient ani nga time is na apay positive 2, then we will eliminate the coefficient 2 by dividing both sides by 2. So, divide both sides by 2, positive 2, positive 2. Kasi ang divide sa left side, maupod sa right side. Kaya sa property of equality na siya. So, arita sa left side una, 2 divided by 2 is 1. So, cancel na. Ang mabili na is variable y equals, arta sa right side, first term divided by the denominator, negative divided by positive is negative. X divided by, wala may variable dire, so just copy x. And by the way, naapad ay diyahang value. Dire na asiyay 1 nga imaginary coefficient, and then natay value dito sa denominator ng 2, so 1 divided by 2 is 1/2. So, mo ng negative 1/2 x. Next, second term,
positive 1. Positive divided by positive is positive. Then 1 divided by 2 is still 1 over 2 or 1/2. So, ato ang slope-intercept form sa ato ang first linear equation na x plus 2y equals 1 is nahimo na siyang y is equal to negative 1/2 x plus 1/2. So, muna niya ito ang gamiton later para mag-solve sa values of y. Next is, ato sa pong unahon o slope-intercept form ang second linear equation nga 3x plus 6y equals 3. Ato siyang i-transform daan into slope-intercept form of the equation. So, again, first natong isuwat is ang term na variable y ari sa left side. So, in this second linear equation, ang term na variable y is 6y. Positive, and that is positive 6y. And then, since si 6y nasa left side daan, ato na siyang kopyaon including the sign. So, positive 6y equals, close na. Next, atong isuwat ang term na variable x, which is 3x. And since si 3x nasa left side, ato na siya. Then, ato siyang isuwat sa right side. So, from positive, ato na siyang i-change into opposite sign nga negative. Then, copy the value and the variable. Negative 3x. Sumpay, ang last term nga wala pa na ito masuwat, which is 3. Si 3 na daan sa right side. So, just copy, including its sign. So, positive man na siya mo ng positive, then 3. Now, ato ang i-eliminate ang coefficient sa y kay napa 6. So, divide both sides sihapon by 6 para ma-eliminate na to na 6 divided by 6 is 1. So, si y na naman na. Y equals, arita sa first term divided by denominator 6. Sa coefficient to na negative, sa sign, una, negative divided by positive is negative. 3 divided by 6 is 3 over 6. Or, ato na siyang i-reduce, mahimo na siyang 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. Mahimo siyang negative 1/2. And then, since na may variable x, ato anong ubanon, kopyaon. Next, sumpay, positive divided by positive is positive. 3 divided by 6 is 1/2. So, for your slope-intercept form sa second linear equation sa given is we have y is equal to negative 1/2 x plus 1/2. Now, naatay na-observe din ni napita. As you can see, ang ato ang duha ka linear equation is, pag-transform na to sa iyang slope-intercept form, pariha na sila. So, automatically, that means, kung makasolve ka ani, kompleto na nga to ang table dire sa first, kung unsay answer niya sa values of y diring napita, maura pod na siya dire. Kaya naman, same ra siyang derivation paghimo nimo sa slope-intercept form of the equation. As you observe, actually, kining equation, gimultiply ra na siya og 3, mo nang nahimo siyang 3x plus 6y equals 3. Mo na nga inig derive, inig simplify, mo pareha jud sila og expression nga simplified na. So, once nga makasolve ka dire, automatic na, fill in na laman ka sa values nimo dire sa second table. Okay, let's try first sa first table. So, we have, ato ang slope-intercept form nga gamitan nato pag-substitute sa x value. So, we have y equals negative 1 over 2x plus 1/2.
So first, value of x when x is equal to -1. So substitute x. Lihan na to si x of -1. Y equals, following the slope-intercept form of the equation, -1/2. Si x, pulihan na to og -1. So -1 plus, following the expression, 1/2. Next, simplify. Y is equal to fraction times the whole number. Ang numerator ato ang i-multiply. Copy the denominator. But first, ari sa ta sa sign. Negative times negative, rather, is positive. Then 1 times 1 is 1. Then copy 2. Kay ang whole number is na may imaginary denominator nga 1. So 2 times 1 still 2. Dili mausog. Or again, ang ingon, in short, i-copy ra nimo. Next, arita sumpay sa second term plus 1/2. Now, after that, mo na siyang i-combine the terms. Pwede na ta maka-direct o combine aning duha ka fraction. Kaya naman, sa nakita nato, pareha sila denominator. That means, similar fractions na sila. Kung similar fractions, maka-combine ta directly sa iyahang numerator. Numerator na po, kaya i-copy ra ng denominator. Now, unsaon na to pag-combine ng duha ka fraction? By looking sa iyahang sign gihapon. Tabla ra o giunsa nimo pag-combine sa whole number, parehara. Si 1/2 nga nag-una is positive. Ang ikaduhang 1/2 is positive gihapon. Pareha man silang sign nga positive, so ato ang i-add ang numerator only. Kay similar naman na sila. 1 plus 1 is 2. Pag-abot sa denominator, copy. Kay similar fraction na, dili nimo i-add ha, just copy. Kung dili na sila similar, ito sa mga previous discussion nako, you have to convert the fraction nga mahimo na silang similar by getting the LCD. So, ato siyang i-simplify, kaya since ma-simplify pa man siya, 2/2 na siya, and 2/2 or 2 divided by 2 is 1. So, your first value of y is 1. -1, 1. Now, proceed unsay y kung si x is 0. So, ato ang balikan og solve. Balik na po ta. So, if x is equal to 0, let's try. Same expression or equation, -1/2. Si x pulihan na to 0. Following the second term, plus 1/2. Next, y is equal to -1/2. Bisag pilay value sa imong integer, basta i-multiply galing na ng 0, automatic cross out. Wala na siya. Cancel na na. So, ari na ka sa remaining term, natin nabilin nga positive 1/2. So, mo na laman na imong final answer that your y is 1/2 or 0.5. Pwede lang decimal or fraction. So, si 0, kung si x is 0, your y is 1/2. Now, arita sa next value of y, 1. When your x is 1, positive 1, what is your y? So, balik gihapon ta, same expression, -1/2. Then, x this time is positive 1. Positive 1 plus 1/2. Simplify, multiply na to ang first two values para sa first term. Sa sign una, negative times positive is negative. 1/2 times 1, 1/2 lang gihapon. Next, sumpay ang second term plus 1/2. Then, combine the terms. Maka-combine na tada ni since pareha sila denominator. Meaning to say, pareha ganina, similar na sila. Now, saan na to pag-combine? Add or subtract? Depende man na sa ilang sign. Tanaw na to ang sign. Ang first ni mo nga 1/2 is negative. Ang second mo nga 1/2 is positive.
Negative o positive, dili sila pareha. Unsaon nato siya pag-merge by subtraction. And since pareha na sila nga 1/2, ang the same value o ato ang i-subtract, mahimo dyan na siyang 0. So, your y is 0. Next, arita sa positive 2. So, substitute gyapon nato ang i-substitute na to ang positive 2 sa x. Y is equal to negative 1/2. This time, si x, katong puli is 2. 2, then second term, plus 1/2. Next, simplify. First term, may 2 values, i-multiply. And syempre, sa sign gyapon ta mag-una, kay aron mas step by step nato, o dili na to makaliptan ang sign. So, negative times positive is negative. Now, again, fraction times whole number. Kining si 2, equal ra na siya sa 2/1. Mao na nga, numerator at mag-multiply. Kaya sa denominator, same ra gyapon na igko na nakopyaon na to. So, numerator ta mag-una, 1 times 2 is 2. Pag-abot sa denominator, copy 2. Kay bisan pag i-times na nimo sa 1, still 2 ang answer. Next, sumpay second term plus 1/2. Next is mag-combine ta. Ang atong duha ka fraction is parehang 2 ang denominator. So, meaning to say, similar fractions gyapon na sila. Then, we can combine the two fractions directly. The question is, how? Saan na ito pag-combine, pag-merge? Looking at their signs, ang sign sa first na fraction is negative. Ikaduha is positive. So, mag-subtract ka. 2 and 1 is subtract na ay 1 mabilin. Over, sa akong yun sa denominator, copy 2. Now, asay atong i-follow ani nga sign. Kung mag-subtract gani ka, since dili sila pareha og sign, ang isa positive, ang isa negative, adto ka mo follow sa sign sa mas dako og value. Between these two fractions, ang mas dako nilang value is this one. Because this 2/2, that is also equal to 1. And then, kini siya nga 1/2, that is 0.5 ra. So, mas gamay dun siya. So, si negative ato ang sundon nga sign. Mas dako man si 1 kaysa 0.5. So, if your x is 2, your y is negative 1/2 or negative 0.5. And lastly, arita sa 3. What if your x is 3? If your x is 3, substitute using the same expression, y is equal to negative 1/2. X this time is 3 times 3 plus 1/2. So, y is equal to negative times positive is negative. 1 times 3 is 3. Copy 2. Next, sumpay plus 1/2. Pareha sila denominator, so similar fractions. Combine. Looking at their signs, negative ang isa positive, so mag-subtract ta. 3 ug 1 is subtract, na ay 2 mabilin. Over, over, copy the denominator 2. Pag-abot sa sign, pag-abot sa sign, we have to follow the negative. Kaya naman, si 3/2, that is also equal to 1.5. Si 1/2, wato na siyang decimal, 0.5 na siya. So, asay mas dako nilang duha, si 1.5. Ang sign sa 1.5 is negative, so muna siya negative atong isundon. Now, pareha pa man na sila, ma-divide pa man na, ma-simplify pa man na. So, taga na to og simplified value. 2 divided by 2 is 1. And remember, panunin mo sa sign. Kaya negative divided by positive is negative. So, your final value is negative 1. If your x is 3, your y is negative 1. So, kompleto na nga to ang table para sa first linear equation. And again,
Similar naman ni sila. So, unsay answer diri sa y, same ra po ni sila. Kay again, pag derive na to sa original nga linear equations nga given, same ra siya derivation sa slope-intercept form nga tanawa. First is negative 1/2 x plus 1/2. Pagabot dari, same ra nga negative 1/2 x plus 1/2. So, just copy 1, 1/2, 0, negative 1/2, and negative 1. Now, let's try to graph or plot the points on the Cartesian plane. Okay. Say x-axis, y-axis. Ato ang values kay gagmay raman. So, 1, 2, 3, 4. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. By 1 ang ato ang unit. 1, 2, 3, 4. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Okay, let's try. Negative 1 x coordinate. So, here is your negative 1. Para sa negative 1 is 1. So, from here, positive 1. So, going up, here is your first point. Next, 0 man eh. So, imo arang y coordinate na i-value. That is 1/2 or 0.5. So, diretso na ka sa y-axis. Nara na siya ni sakay sa y-axis. Since positive siya, so dira sa ibabaw. 1/2, in decimal, that is 0.5. So, since gikan na niya sa point of origin, kini is 1 man na. So, dili ka moabot ani. Ito nga ara, which is here, kay 0.5 man. Next, 1, 0. Your x coordinate is 1. Your y coordinate is 0. 1, 0. So, meaning to say, naama siya 0 nga pares, ug asay na ay value nga dili 0, pareha din si 1, dadto na siya ni sakay. Since si 1 kay x coordinate man na siya, adto na siya ni sakay sa x-axis. Dito sa positive 1. Ang positive 1 na to is dire na sa right side. So, here is 1, 0. Next, 2, negative 1/2 or negative 0.5. So, positive 2 is here, and then negative 0.5 going down. 1, 2, positive 2, then going down, negative 0.5. Di ra ka makabot. Kaya mo man negative 1. So, di ra ka. Ano nga point? And lastly is 3, negative 1. Positive 3, imuhang x coordinates. So, here is positive 3, 1, 2, 3. And then negative 1, so going down. From here, going down ka, negative 1, naraming negative 1, 3 mong point. Now, after that, connect the points using your ruler. And that is your linear graph. Pag sa second table, same rang graphing kay pareha man sila. Mauna nga, this system is what we call a dependent system. Dependent system kay nga naman ang imuang graph, duha ka graph, gi-assume na nato nga duha na ni ka graph kay pareha man sila, nag-coincide. Coincide means nagsapaw ang duha ka line graph ani. So, every point on this line is a solution. Say, for example, we will take this point. Kini nga point na itong i-take, that is negative 1 and 1. Consider na siya solution. Correct kaya po na if kani mong pilion, 0, 0.5, correct niya po na siya. Solution niya po na. So, nga na ang pag-solve sa system of linear equations by graphing. Kini siya nga case mo na gitawag na itong dependent system. Your two linear graphs is nagsapaw. Unang coincide, gitawag na itong dependent system. Ang part 1, ang tawag adto is independent system, intersecting lines.